Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Amma ba'du, kaifa halukum? Alhamdulillah khair, alhamdulillah. Nah, Bapak yang di belakang bisa gabung Pak biar lebih enak. Bagus. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali nastati'u an nuwassila marratan ukhra dirasatana fil lughatil arabiyyah. Kita bisa lanjutkan kembali pembelajaran kita bahasa Arab. Wa nahnu fi hadhihi al-laila sanadkhulu ila al-hiwar al-akhir. Al-hiwar al-akhir min al-wahdah. Ini wahdah bab berapa ini, Pak? Wahdah berapa ini? Khamisah atau sadisah atau sabi'ah? Sadisah. Nah, dan ini percakapan yang terakhir. Setelah ini kita masuk ke bab selanjutnya. Nah, madza darasna qabla al-usbu'? Minggu lalu kita apa yang sudah dipelajari, Pak? Hada. Ini yang kita pelajari minggu lalu. Sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, seperti biasa kita murojaah terlebih dahulu. Nah, ini tentang musafir, musafiratun, dan kita sudah selesaikan. Baik, naqra jama'atan, kita baca bareng-bareng. Fadhal, ifta safhah halaman berapa ini? 138. 138. Alas, fatahtum? Sudah dibuka? Nah, naqra jama'atan, kita baca bareng-bareng. Wahid, isnan, thalatha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana musafirun ila Makkah. Ila aina anta musafirun? Ana musafirun ila al-Madinati. Limadha anta musafirun ila Makkah? Lis-salati fil masjidil haram. ولماذا أنت مسافر إلى المدينة للصلاة في المسجد النبوي؟ أين ستصلي الجمعة؟ في المسجد الحرام إن شاء الله. وأين ستصلي الجمعة؟ كيف ستسافر إلى المدينة؟ أركب الطائرة. Nah, kita murajaah dulu. Baik. Ana musafirun ila Makkah. Ma makna musafirun? Mari. Musafir, orang yang bersafar. Safaro yusafiru. Kalau kata kerjanya safaro yusafiru. Saya bersafar apa kemarin? Saya bersafar berarti ana safaro yusafir. Ana usafir. Ana usafir. Anta tusafir. Huwa yusafir. Nahnu nusafir. Nahnu nusafir. Nah, ana musafirun ila Makkah. Ila aina anta musafirun? Ana ila aina anta madza? Kemana kamu, insyaallah. Nah, ana musafirun ila al-Madinati. Limadha anta musafirun ila Makkah? Ma makna limadha? Mengapa? Nah, lis-salati fil masjidil haram. Li di sini maksudnya apa, Pak? Lis-salat. Untuk salat fil masjidil haram. Wa limadha anta musafirun ila al-Madinah? Lis-salati fil masjidin nabawi. Aina satusalli al-jumu'ah? Sa, ini kemarin apa kalau ada sa-nya? Akan. Nah, akan. Aina satusalli al-jumu'ah?
Berarti bagaimana? Di mana kamu akan sholat? Nah, kalau jawabannya gimana Pak? Saya akan sholat di Masjid Al-Hidayah. Ana usolli fil Masjidil Hidayah. Nah, sekarang tambahin sa. Ana sa'usolli. Nah, ana sa'usolli. Nah, ini kemarin latihan kita nih, sedikit lagi kita lihat. Saya akan fil Masjidil Harami insyaallah, wa aina satusallil Jum'ah fil Masjidin Nabawi insyaallah. Kaifa satusafiru ila al-Madinah? Kaifa satusafiru ila al-Madinah? Apa artinya ini, Pak? Bagaimana? Bagaimana kamu akan pergi ke Madinah? Arkabu ta'irah. Ma makna rakiba yarkabu? Ta'irah pesawat. Nah, rakiba yarkabunya naik. Nah, insyaallah. Nah, arkabu ta'irah. Nah, ini kemarin latihan kita nih, Pak. Kemarin ada sayyarah, mobil, darajah, bus. Nah, coba kita ulang ya, Pak. Saya pergi ke sekolah naik bis. Tadi rakiba yarkabu, arkab. Bis tadi apa? Hafilatun. Saya pergi ke sekolah naik bis. Ana arkabu adhabu ila al-madrasati wa arkabu bis apa tadi? Hafilah. Nah, sekarang ini yang ini Pak, kemarin kita sudah. Saya naik motor ke masjid untuk sholat di Jumat di Masjid Al-Hidayah. Nah, gimana nih? Saya naik motor ke masjid. Motor ini nih Pak, motor darajah. Ana arkabu darajah untuk sholat tadi, untuk sholat. Lis sholati fil Masjidil Hidayah. Lis sholati apa? Untuk sholat apa tadi Pak? Nah, ana arkabu ad-darajata lis sholati al-jumu'ati fil Hidayah. Masjidil Hidayah. Nah, fi Masjidil Hidayah. Nah, ini kita sudah selesai kemarin. Mobil apa nih mobil bacanya, Pak? Sayyarah, motor, darajah, bus, hafilah. Nah, al-an sanadkhulu ila al-mawdu' al-jadid. Kita masuk ke percakapan selanjutnya, teks selanjutnya. Iftah safhah kam huna? Safhah 140. Safhah 140. Kelas sudah semua dapat. Naam, ana sa'aqra wa antum iqra'u ba'di. Fahimtu? Naam, hadzal hiwar baina shadiq wa sabir. Percakapannya antara siapa dan siapa ini, Pak? Shadiq dan sabir. Naam, iqra'u ba'di. Hadza adzanul 'ashri. Fadhal. Hadza adzanul 'ashri. Hayya bina ilal masjid. Ana usalli fil baiti.
As-salatu fil masjidi afdal. Di situ apa, Pak? Oh, di masjid aja, berarti cetakannya beda. As-salatu fil masjid aja. Sallu fil masjid. Bagaimana di situ beda cetakannya? Afdalnya nggak ada, Pak. Salli fil masjid. Oh, salli fil masjid. Oke, kita ikutin yang di buku aja berarti. Salli fil masjid. Nah, salli fil masjid. Al-masjidu ba'idun. Al-masjidu qaribun. Hal anta mariyadun? La, ana bi khairin. Anta kaslan. Hadha sahih, asif. Ana dhahibun ila al-masjid. Intazir, ana dhahibun ma'aka. Unzur ila suwar, Pak, kita lihat gambarnya. Iqra'u yantaziru. Yantaziru. Sahihun. Qaribun. Ba'idun. Lihat di gambarnya, Pak. Mariyudun. Kaslan. Zahibun. Asif. Baik, kita baca lagi. Nah, marratan ukhra, naqra marratan ukhra. Nah, hadza adhan al-'asr. Hayya bina ila al-masjid. Ana usalli fil baiti. Salli fil masjid. Pas selanjutnya. Salli fil masjid. Al-masjidu ba'idun. Al-masjidu qaribun. Hal anta mariyadun? La, ana bi khairin. Anta kaslan. Hadha sahihun, asif. Ana dhahibun ila al-masjid. Intazir, ana dhahibun ma'ak. Nah, maratan ukhra. Sekali terakhir kita bareng-bareng tanpa aba-aba, Pak. Wahid, isnan, salasa. Ana usolli fil baiti. Sholli fil masjid. Al-masjidu qarib. Al-masjidu qarib. Al-masjidu la Ana dhahibun ma'ak. Baik, kita fahami teks yang ini. Hadza adzanul 'asri. Mada maknahu? Ini ceritanya ada suara nih, Pak, di sini. Allahu akbar, Allahu akbar. Kata Shadiq, hadza adzanul 'asr. Hayya bina ilal masjid. Hayya bina. Apa hayya bina? Sini sudah pernah waktu itu. Hayya bina ilal masjid. Mari, ayo kita ke masjid. Ana usalli fil baiti. Shalla yusalli. Ma mana shalla yusalli? Salat. Siapa yang salat di rumah? Shadiq. Ana usalli fil baiti. As-salatu salli fil masjid. Nah, salli ini apa kira-kira, Pak? Fi'il perintah. Salli. Dia perintah dari shalla yusalli. Shalla yusalli
Nah, kata perintahnya kalau kita mau bilang salatlah, sholli. Jadi gini. Kalau kemarin kita nyuruh duduk gimana? Jalasa yajlisu. Nah, yajlisu ijlis. Nah, ini perintahnya. Bentuknya seperti ini. Ijlis. Nah, kalau shalla yusalli, kita kalau merintahkan salat, sholli. Salat di masjid, sholli. Salatlah di Masjidil Haram. Sholli fil Masjidil Haram. Nah, ijlis, sholli. Sholli fil masjid. Al masjidu ba'idun. Ba'id. Santum. Ba'id jauh. Kata Sobir, al masjidu qarib. Lawannya Pak. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah. Al masjidu qaribun. Ba'id jauh, qarib dekat. Dekat. Nah. Hal anta marid? Apa marid? Sakit. Nah, santum. Hal anta maridun? La ana bi khairin. Nah, ini kita alhamdulillah sudah paham semua. Anta kaslan. Kaslan, lihat di sini Pak, kaslan. Pengennya nyender aja tuh Pak. Kaslan itu namanya. Kaslan. Anta kaslan. Nah, jadi kalau mau bilang orang kamu malas banget, berarti apa? Kalau kamu kita tulis di sini. Kenapa misalnya? Kenapa? Belum berubah. Kenapa kamu Allah malas sekali? Nah, gimana Pak? Kita coba. Kenapa kamu malas sekali? Nih. Kenapa? Bagaimana? Mengapa? Limada? Apa kalau ada sekalinya Pak? Banget. Jiddan. Limada anta kaslan jiddan? Anta kaslanun jiddan. Limada anta kaslan jiddan? Kaslan, malas. Nah, hada sahih. Mana sahih? Hadis sahih. Benar. Nah, kalau salah apa Pak? Khata. Kalau dhaif lemah. Khata'un. Nah, asif. Ya, asif. Ini gambarnya seperti ini, kira-kira apa Pak? Asif. Anak kaslan. Nah, asif gitu Pak. Afwan, kalau bahasa kita di Indonesia afwan. Afwannya apa? Mohon maaf gitu Pak. Gitu. Mohon maaf gitu. Hada sahih. Ya, itu benar. Mohon maaf gitu. Asif itu mohon maaf artinya. Asif. Nah. Summa ana zahibun ilal masjidi. Ingat dhahaba yadhhabu Pak? Apa dhahaba yadhhabu? Pergi. Zahib artinya? Nah, kita coba. Apa qara'a yaqra'u? Qara'a yaqra'u itu apa Pak kemarin? Membaca. Kalau qari artinya yang membaca. Kemarin kita kataba yaktubu. Apa kataba yaktubu? Menulis. Yaktubu. Orang yang menulis berarti katib. Ini Pak, jalasa yajlisu, duduk. Orang yang duduk berarti orang yang duduk, jalasa yajlisu, orang yang duduk jadi sama semua nih Pak. Qara'a yaqra'u qari. Kata bayak tubuh, orang yang menulis
katib. Jalasa yajlisu duduk, orang yang duduk jalis. Jalis. Makanya kata Rasulullah, khairul jalisi kitabun. Jalis, duduk. Apalagi kita, misalnya darosa yadrusu, belajar. Orang yang belajar berarti darosa yadrusu, daris. Daris. Nah, berangkat apa berangkat? Pergi. Zahaba yadhabu. Nah, di sini ana zahibun ma'aka, berarti zahib adalah orang yang pergi, orangnya. Saya berangkat, gitu juga artinya. Ana zahibun ma'aka. Zahibun. Zahaba yadhabu. Orang yang berangkat zahibun. Ana zahibun ilal masjidi. Intazir. Intazir apa? Tunggu. Intazir dari kata intazara yantazir. Intazara yantazir. Ini kata kerjanya, Pak. Intazara yantaziru. Kalau saya sedang menunggu berarti bagaimana? Kita coba latihan ini. Saya sedang menunggu. Intazir tadi kata kerjanya, Pak. Ijlis gitu. Intazir. Sekarang kita pakai ini fi'il mudhari'nya, yantazir. Tapi saya sedang menunggu adik saya di rumah. Bagaimana? Antaziru. Siapa tadi? Adik saya. Akhis shaghir fil baiti. Tunggu saya di masjid. Tunggu. Tadi apa? Tunggu. Intazir. Intazir ana. Tapi kalau kata kerja kita tambahin nun ya, Pak. Intazirni gitu. Intazirni fil masjid. Intazirni fil masjid. Nah, ini intazara yantaziru. Dia menunggu berarti apa, Pak? Dia menunggu. Huwa yantazir. Kami menunggu. Nahnu nantazir. Dia menunggu. Kamu menunggu Fatimah. Anti, masih ingat? Gimana, Pak? Masih ingat? Anti untuk perempuan. Fatimah. Anti bagaimana? Tantazirina, masyaallah. Tantazirina. Anti tantazirina. Anti tantazirina. Intazara yantazir. Kayaknya harus kita ulang lagi. Coba, zahaba yadhabu. Kamu berangkat. Perempuan, Pak. Anti. Zahaba yadhabu. Anti tadhhabina. Darasa yadrusu. Tadrusina. Kataba yaktubu. Anti taktubina. Santum. Hadha huwa al-hiwar al-akhir, shadiq wa sabir. Kita ulang lagi. Hadha adzanul asri. Apa tadi, Pak? Ini adzan asar. Hayya bina ilal masjid.
masjid. Ana usolli fil baiti. Ahsantum. As-salat di situ apa? Sholli fil masjid. Apa sholli fil masjid tadi? Salatlah di masjid. Al masjidu ba'idun. Masjidnya jauh. Al masjidu qarib. Masjidnya dekat. Hal anta marid? Nah, ini buat siapapun, Pak. Misalnya Ahmad sakit. Ahmad berarti Ahmad marid. Abi maridun. Kecuali kalau perempuan. Gimana Pak kalau perempuan? Ditambahin. Nah, tambahin tamar butoh. Perempuan. Maridun. Kalau perempuan jadi maridotun. Berarti kalau ibu sakit misalnya, ibu saya sakit, contoh, Ummi maridotun. Fatimah sakit. Kalau anak, masih ingat Pak, anak perempuan saya? Anak perempuan apa Pak kemarin? Ibnati maridotun. Kakek, ingat kakek Pak? Jaddati. Nah, kakek nenek. Jaddati maridotun. Nah. Jaddati maridotun. Nah. La ana bi khairin, anta kaslan. Apa tadi kaslan, Pak? Malas. Hada sahih. Asif. Ana zahibun ilal masjidi. Intazir, ana zahibun ma'aka. Nah, hunaka muskilah? Ada yang tidak difahami? Mafhum ya? Baik. Al-an kamal ada, seperti biasa kita ya. Kaslan buat perempuan, kaslan juga Pak. Kaslan untuk apa? Oh, untuk perempuan kayak tadi maridotun sama kaslanatun. Kaslanah gitu, kaslanatun. Pokoknya tambahin tamar butoh. Nah. Anti kaslanatun. Nah. Fa'il. Nah. Baik, kamal ada seperti biasa. Sebelum kita tutup, kita praktekkan dengan yang di sebelahnya. Silakan untuk mengingatkan. Monggo. Jangan lupa dengan lahjat Arabnya. لا أنا بخير هذا صديق حاسب انتظر أنا ذاهب معك Kelas. Nah. Ya, kita tunggu sebentar.
Plus. Baik, al-an iftahu hadhihi safhah. Nah, kita masuk ke latihan, Pak. At-tadrib al-awwal, ini halaman safhah kam? Safhah mi'ah arba'ah wa arba'un. Mi'ah arba'ah wa arba'un. Mi'ah arba'ah wa arba'un. Wajud? Khalas? Naam, at-tadrib al-awwal. Sudah dapat semua, Pak? Naam, at-tadrib al-awwal. Apa itu tadrib? Masih ingat? Latihan. At-tadrib al-awwal, tabadalis su'ala wal jawaba ma'a zamilika kama fil mithal. Tabadal, bergantian. As-su'al, mana as-su'al? Pertanyaan, wal jawab, jawaban. Ma'a zamil. Zamil artinya sahib, sodik. Apa sahib? Teman. Kama fil mithal, sebagaimana seperti di misal. Huna al-masjidi al-harami dan al-jumu'ah. Jadinya seperti apa? Ila aina tadhhabu? Azhabu ila al-masjidil haram. Limadza di sini kenapa atau untuk apa maksudnya gitu. Untuk apa? Nah, apa ini bacanya, Pak? Nah, li usalli al-jumu'ah. Li usalli al-jumu'ah. Nah, maka silahkan diganti di sini. Ada Al-Masjid An-Nabawi, dan untuk sholat fajar ada Masjid Bilal, Al-Zuhra, Masjid Utsman, Al-Asra. Baik, saya yang bertanyanya. Saya yang bertanya, bapak-bapak yang menjawabnya. Kita yang pertama dulu, Masjidil Haram dan Jum'ah. Nah, baik, ila aina tadhhabu? Limadza Salil Jum'ah. Baik, ba'dahu Masjid Nabawi dan Fajar. Ila aina tadhhabu? Limadza Salil Fajr. Ba'dahu Masjid Bilal. Ila aina tadhhabu? Limadza usalli zuhra. Li usalli zuhra. Naam, li usalli zuhra. Ba'dahu ila aina tadhhabu? Limadza usalli al-asra. Ba'dahu Masjid Ali. Naam, ila aina tadhhabu? Ila Masjid Ali. Naam, limadza Salil Maghrib. Ba'dahu Masjid apa nih? Naam, ila aina tadhhabu? Naam, limadza Salil Isya, salat Isya. Kalau makan malam apa, Pak? Masih ingat? Asya. Summa ba'dahu al-akhir ila aina tadhhabu? Limadza li usalli al-fajr. Nah, ba'dahu at-tadrib ats-tsani. Selanjutnya, Pak, at-tadrib ats-tsani. Latihan yang kedua. Limadza anta musafirun ila Makkah? Nah, anta Makkah. Anta Makkah. Nah, di sini ada anti, Pak. Ada anti. Nah, apa yang harus kita rubah? Baik, limadza anta musafirun ila Makkah? Nah, sekarang anti dan Madinah. Monggo silakan. Wahid, isnan, salasa. Limadza anti musafiratun ila Madinah? Nah, musafirnya jadi musafiratun. Nah, limadza anti musafiratun ila
al-Madinah. Al-an huwa Misr. Huwa Misr. Fadal wahid isnan salasa. لماذا هو مسافر إلى مصر؟ Limada huwa musafirun, tetap ya, musafirun ila Misr. Sekarang hiya Turkiya. Hiya itu apa artinya, Pak? Dia perempuan. Hiya Turkiya. Fadal wahid isnan salasa. لماذا هي مسافرة إلى تركيا؟ Ila Turkiya. Nah. Semua badahu yang terakhir, silakan baca Pak. Wahid isnan salasa. Suria. Nah, Suria. Ila Suria. Nah. Madinah, Misr, Turkiya, Suria. Pokoknya kita hanya mengubah musafirun dan musafiratun saja. Taib, as-salis. Masih ada waktu, kita selesaikan ini, Pak. Du'il munabbiha bijanibik. Apa do' kemarin itu, Pak? Masih ingat? Do' apa do'? Ini saya do'. Wa do'a yad'u. Do' perintahnya, letakkan. Du'il munabbih. Munabbih ini ada gambarin. Munabbih. Bijanibik. Apa bijanib? Samping. Di samping. Hadhihi fikratun thayyibatun. Fikrah apa kemarin? Fikiran, fikrah. Ide yang thayyibah. Ide yang apa? Bagus, baik. Nah, kita rubah nih Pak. Jadi Al-Quran. Baik, kita rubah jadi Al-Quran. Silakan dirubah. Saya yang menjawab hadhihi fikratun thayyibatunnya. Saya yang hadhihi fikratun thayyibatun. Tayyib. Dari Al-Quran dulu. Wahid isnan salasa. Maratan ukhra, sekali lagi Quran. Do'il Qur'an bijanibika. Do'il Qur'an bijanibika. Hadhihi fikratun thayyibatun. Ba'dahu kitab. Hadhihi fikratun thayyibatun. Ba'dahu bijanibika. Ma ma'na sahifah, Pak? Quran. Nah, hadhihi fikratun thayyibatun. Ba'dahu Fatihah bijanibika. Jabit bijanibika. Fakihah, mana fakihah? Hadhihi fikratun thayyibatun. Ba'dahu Saya bijanibika. Dha'i syaya bijanibika. Hadhihi fikratun thayyibatun. Ba'dahu Quwwata bijanibika. Hadhihi fikratun thayyibatun. Thumma ba'dahu Da'il ma'a bijanibika. Hadhihi fikratun thayyibatun. Al-akhir. Mada al-akhir? Do'in nadharata. Nadhara. Do'in nadharata bijanibika. Ada gambarnya nadhar. Hadhihi fikratun thayyibatun. Nah, insyaallah latihan selanjutnya akan kita ambil di pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? La yujad, tidak ada. Naam, nashkurukum ala husnil musyarakah wal ihtimam. Terima kasih banyak. Nakhtatim bi doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.